Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Verset 21. Verset 21. Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Amen. 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 Faut-il lire en lingala? Can we reading in Esengeli Lingala? totanga yango na lingala. C'est peut-être mieux pour la bonne compréhension. Et Oh, kozala very malamu good for the mingi people po to ete understand. tososola yango malamu. Au cas où la grâce de Dieu te suivra jusque dans ta petite famille que tu dis que tu es petite. Na tango ngolu ya Nzambe Until ekolanda the grace yo, of God kino will na follow libota you na yo, oyo in oza komona ete libota that na ngai eza small moke house. pe eza na tina. Et moi aussi, je suis très petit. Ngai You're gonna pe say lokola yourself, nauti na oh, more, libota ya I'm, moke, very ngai pe naza small. kaka mutu moko moke naza na tina te. No. Te. La grâce ne The choisit grace pas. of God doesn't Ngolu ya choose Nzambe anyone. eponaka te. Dieu non plus. Hein? Nzambe pe lokola Devant Dieu, In front of God, Nzambe na biso Nzambe monene. il n'y a pas de jeunes devant Dieu. in front Pe of liboso God na ye bilenge baza te. is not Il the n'y a pas young non plus des grands. Pe Ou the bamikolo bigger. baza te. Nous sommes tous égaux devant all we are Dieu. equal Liboso ya in front of Nzambe, God. biso nyonso bilenge to mikolo toza lolenge moko. Il fait grâce à qui God il give veut. a grace to anyone he wants. Na oyo ye alingi. Regarde pas ta Don't famille. look up to your Kotala family. libota na yo te. No. Ne te Don't look regarde up pas to your non plus family. que moi je suis Don't look rien. at yourself and say, I'm a nothing. Ete ngai nazangi na ngatina. Tant que Dieu n'a pas encore rien When dit dans God ta vie, doesn't say anything, doesn't decide anything in your life, personne ne peut any décider de ta person vie. doesn't have a power to decide in your life. Tant que Dieu t'a pas encore délaissé, Tango Nzambe nano atiki When God yo te. doesn't live in reste obéissant. you, Yes. stay Kala na obedient. kati ya botosi. Reste Stay obéissant. obedient. Kala na kati ya botosi. Retire-toi des mensonges. Just retreat from what you're Là où lying. il y a des mensonges, When the retire-toi. people are lying, Kote ezali yo longwa wana. Ferme ta bouche devant les Stay. mensonges. Kanga munoko na yo liboso ya calm. lokuta. Cela ne sauve keeping pas. your mind. Wana ebikisaka te. On va écouter un peu dans la langue de chez nous. Close your Tokolanda mouth. makomi oyo na monoko ya epai na biso. Amen. Amen. Totangi mokanda ya mbo ya Samuel. Mokapo ya libwa tozo banda na mulongo ya This zomi na is, mutuba. Totangi na kombo na Yesu. In Lingala, Lobi na tongo oyo kaka. Na kotinda moto moko ya ekolo ya Benjamin epai na yo. we're still in the Samuel 9 1 Samuel 9 to 26. Abakisi bango na maboko ya Bafilistin. Pamba te namoni pasi ya bato na ngai. Pe na si na yoki kolela na Qui va bango. te oindre? Who gonna Nani give you akopakola the yo? will? Who can? Le prophète Samuel. The prophet Osakoli Samuel. Et Et aujourd'hui, il y a encore des vrais. Until today, we got a lot of prophets. Il y a encore des vrais We have prophètes. also a lot of prophetess. Ne regarde pas Don't les looking vêtements. the clothes, how they, Ne regarde pas les don't visages. looking the face. Mais il y a quelque There's a chose something que Dieu a mis God was putting dans ses in that prophètes. prophet. Il y a There's a quelque something chose powerful que les gens ont peur. when people C'est ce qui est dans they elle. putting in her. Au nom de In the name of Jesus Christ. Lorsque je dis ici, When I say je suis zélé de le dire. I have a power to say, J'ai dit quelque chose pour I'm toi. Hein? telling something to Eh bien, you, c'est ce qui va and t'arriver. that one will come to you. Au nom de In the name of Jesus Au nom Christ. de Cela dépend de toi-même. That's why maintenant. it depends with you. Cela dépend de ta That's why it disponibilité. depends of your disponibility. Cela dépend de quoi tu as disposé ton That is cœur. depend of you, how you put in your heart. Cela dépend si tu as déjà laissé libre le It depends of you Saint-Esprit if you've been living the Spirit of God to be free in your body, dans ton in your cœur. heart, Et and là, where tu you're marches walking
kotambola la tête haute, head up, na mutu likolo la poitrine shoulder haute, up, tondisi tolo parce que tu es zélé because you've de been l'évangile. putting higher because of the À word of travers God. cet With évangile, the word of God nzela ya sango malamu c'est la is the divinité de divinity Dieu. of God. nzambe ya nzambe. Amen. Beta maboko Applaud, makasi. applaud. Give a hand to Jesus Christ. C'est pas ton mariage qui It's va not te your sauver. marriage is going to save Libala you. na yo nde ekobikisa yo te. Amen. Je serai I pas will ici. never be here. nakozala wana te. C'est pas ton travail qui va te It's sauver. not your Eza work is mosala going to na save yo you. nde ekobikisa yo te. Je serai I will pas never ici. be here. nakozala wana te. C'est pas l'honneur de ta famille qui It's va not te sauver. the honor of your Eza nde family. succès ya He famille will na save yo oyo you. ekobikisa yo te. Je I serai will pas never ici. be here. nakozala wana te. Ce n'est pas ta grandeur qui va te It's not sauver. how Eza big who you monene na are yo you're going to nde saving you. ekobikisa yo te. Ce n'est pas la quantité de ton clan qui It's va te not sauver. your monene tribe, ya where you liboka come na yo from, te. you're going to save you. Ce qui va te sauver, oyo ekobikisa yo c'est la grâce It's de by Dieu. grace of God you're going to save C'est you. la grâce de Dieu. It's by grace you're Si going tu to es devenu comme ça, hein, soki okomi saving you. lolenge oza lelo, C'est If la you grâce become de Dieu. today, it's by c'est la grace. grâce de Dieu. ngolu ya nzambe. C'est It's la by grâce de grace. Dieu. ngolu ya nzambe. Be Attention, careful. Keba. dès que tu vas When you are oublier, forgetting, Ntango yo okobosana. Dieu va God te will rappeler. remind Soki you. obosana ete eza ngolu ya nzambe ye akoyebisa yo lisusu. L'histoire va te The story rattraper. we're going Lisolo to get you. ekokanga yo. L'histoire The story Lisolo ekokanga yo. will get to you. tu vas changer You will never l'histoire change the story Kobongola lisolo par ta by your force. force. na makasi na yo. Le plus tôt que tu vas la changer, Na ntango And the noki moment noki you're gonna yo try to okolinga change, obongola yango. le plus tôt que cela va tomber. And the Noki, moment you're noki, going to going okokwei. down, you're going to going down. Amen. 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 Votre amen là, Your amen, that one, amen you say, ça se limite à it's just a Kintambo. limiting in Kintambo. Amen wana esuki kakawa. Amen wana esuki kakawa. Il faut pas limiter Don't l'amen. limit it the amen. Faut pas limiter l'amen Don't là. limit it the amen. Amen wana te. Amen. Amen. Vous pouvez Can vous you asseoir. sitting down? Kofanda na sengi na bino. Acclamons très très fort. Tobeteli nkolo Give maboko a makasi. applaud, give a hand to God Jesus Christ Pour cette for histoire that story, d'élévation for par la elevation grâce of de God. Dieu. Likolo ya By lisolo grace. oyo ya botombwami na nzela ya ngolu ya nzambe. Faut pas jeter la connaissance. Don't reject the connaissance. Kobwaki ça, hein? Reject. Oyebi te. Ne rejette pas la grâce Don't de Dieu. reject the grace Obwakisa of ngolu ya God. nzambe te. Faut pas que ça reste au bout de tes It lèvres. must not be stay to Tikala kaka na your soki ya mouth. bambebo na yo te. Comment ça va? Oh, Dieu how fait are you? grâce. Ndenge nini? Ah, nzambe azosala God give me ngolu. grace. Comment ça va? Dieu fait Come, grâce. how are you? Na God ngolu give ya me nzambe grace. kaka. Dans l'entretemps, les mensonges. In tu the moment n'abandonnes you pas. don't Na ntango wana oza you koloba continue na ngolu ya to nzambe, lie. lokuta yo otiki te. Voler, stealing, tu you don't n'abandonnes want to pas. stop. Koyiba, otiki te. L'orgueil, tu To be n'abandonnes pas. arrogance, Fundu na lolendo, you don't want otiki to te. stop. Sabotage, tu n'abandonnes pas. Kochola baninga, Sabotage otiki te. people, you don't want to stop. Critiquer les gens, tu n'abandonnes Critiquing pas. people, Fandela kombo you ya don't want to bandeko. stop. Juger, tu n'abandonnes pas. Kokata mbano, otiki te. Faire semblant comme si tu You écoutais just, ou que tu n'écoutais pas la parole. Tu Look n'abandonnes like surtout you pas. don't look, Ozosala sembla lokola oza koyoka liloba na nzambe neti oza koyoka te. Wana otiki you te. don't want to. Tu fais semblant, je connais Dieu, je You connais la just parole. look at it. Oza koloba na yebi You know nzambe, God, osala you know sembla God, na yebi but liloba. Mais le Your comportement ne se comportment correspond doesn't pas. Kasi respond bizaleli na to yo the na same. liloba oyo oza koloba oyebi ekokali Le te. comportement ne se correspond pas à ce que The tu dis. Dieu comportment fait doesn't grâce. respond to what Bizaleli you na yo say. ekokani na ndenge oza koloba nzambe asali ngolu te. Amen. La parole nous démontre clairement The word ici of God just Liloba clarifies etali biso polele awa. us. que le roi Saoul, The king of Ete Saul, mokonzi Saul, le premier roi the first d'Israël, king of Israel. mokonzi ya liboso ya Israel. Amen. Amen. venait pas seulement d'une pauvre It didn't famille, come Autaki not kaka only to the na poor libota oyo family, ezangaki bozwi te,
Si vous avez déjà eu la bénédiction If de we vivre have a dans une benediction to pauvre living famille, in the poor Soki family, aussi ozwi lipamboli ya kobika na libota oyo eza na bozwi te, vous allez connaître ce you que know c'est. what is happening when you're living in the poor Là où on se family. partage un morceau de When viande, one piece of meat people sharing, musuni moko boye batu motoba. c'est peu. 12 12 personnes. people can sharing Zomi one na piece of bibale na meat. liboso ya musuni moko bokabola. Là où on se partage un Thompson, When people can sharing one fish, Liboso ya Thompson moko 15 personnes. people. batu zomi na mitano. c'est dans cette It's that famille family du premier roi. where the Seoul. king come from, Nde Seoul. lolenge ya libota oyo roi Saul abimaki. Une petite tribu, Just a small tribe, Libota ya muke. très, 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 très minoritaire. very minority, Ezala batu muke. very small people. Un clan sans influence. One tribe Donc, sima does ya he libota never ya muke, influence. libota lisusu eza ta na tina te na kati ya Israel wana. Sans position. No position. Eza na donc batalaka yango kutu te. Connaît pas, personne connaît dans la ville. It be maybe known in the town, that family. Mais quand Dieu a décidé, When God decide, Tango Nzambi azwaki mokano. il est devenu roi. Ye Saul want to moto become awuti na a libota king. wana ya tina te akomaki mokonzi. Il est devenu roi. he Akomaki become mokonzi. Il est devenu king. roi. Akomaki mokonzi. Premier roi. First d'Israël. king of Israel. Mokonzi ya mbo ya liboso na Israel. Il ne venait d'aucune lignée. Autaki He na didn't libota moko boye. come in Des for grands one tribus. bigger Yeah. tribe. No. Non, non. Te. Il n'avait aucun He critère. didn't have Akokaki kutu te na miso ya bato boye bakokaki kopona ye te. criterion. Aucun critère pour le choix des He didn't hommes. have a criterion to be Akokisaki choose. ata te na to the boponami people. ya bato. Parce que Bakokaka si kopona c'était ye. le If choix it des was hommes, Po soki people been ezalaki choosing, kaka mpona maponami ya bato, tu n'allais pas devenir ce que tu es you aujourd'hui. will never olingaki become ozala today who oyo you oza are. lelo te. Si c'était le choix If des it was hommes, the people was choosing you, Koponama ya bato. je n'allais pas I will devenir never ce que je become suis. today who I am. Ezala oyo naza lelo te, mais Applaud. Give a hand to Jesus Christ. Ce que je suis aujourd'hui, oyo nga naza lelo. la grâce If de today Dieu. I am, is by Et grace. les hommes, et les femmes, Woman, Na basi na male, mibali. personne female, n'accepte qu'une femme it's by prêche. grace. Mutu andimaka te People ete don't mwana understand. mwasi Don't want to ateya. understand Encore moins guérir. women preach. Abikisa, To accept moins the women délivré. preach. akangola. Les gens pensent que c'est une People histoire des think hommes it's forts. only Bato for the bakanisi ete misala Mais wana je vais vous big dire person. aujourd'hui I'll tell you today, que ça n'a it rien à doesn't voir. it doesn't have a problem. Cela n'est pas une It's histoire not a des hommes story for forts. big people. Par contre, c'est les hommes forts It's about que moi je suis à la I'm looking recherche. those are big persons. C'est les femmes fortes que je suis à la It's about recherche. Dieu a kuba big pompomona. people, female, male. I'm looking for them to break them. C'est pour It's for cela, that. je viens I'll dire say, à toi la femme you forte, woman, à toi l'homme woman, fort, get ready. strong, get ready, Sois prêt. get ready. Sorcière, Therefore, therefore, sorcière, sois prêt. get ready, Sois get prêt. ready. Même si tu es nommé Même they roi, be nominate you king. sois prêt quand Get tu me ready vois. when you see me. Sois prêt quand Get tu me ready vois. when you see me. Sois prêt quand tu Get me ready vois. when you see me. Sois prêt quand tu Get me ready vois. when you see me. Sois prêt quand Get tu me ready vois. when you see me. In the name of Jesus Christ. Au nom In de- the name of Jesus Christ. Tu peux être roi, You can be king. mais devant moi tu n'es rien. In front of me, you are nothing. Ah, Dieu fait grâce. God give a À qui grace il veut. to anyone he wants. Dieu fait grâce. God give a grace À to qui il anyone. veut. Parce que ce n'est pas ce It's not roi-là about that king, qui va faire tomber You David, qui follow va faire tomber ton Goliath. David ou Goliath. No. No. Ce n'est pas ce It's not roi-là that king
qui va faire tomber ton You're Goliath. putting down your Goliath in your life. C'est Dieu qui va faire tomber It's ton only Goliath. God who's gonna putting down that Goliath Avec la pierre chaude with de the David. stone fire with David. Oh, n'a qu'à David Look, David, how short he is. Regardez Goliath comme He ça. was looking Goliath. Minakufa. Ah, it's very big, Mungu Baba. tall. He said, I'm dying. Oh my God, where are you? Mungu Baba là. That God, Si tu if you are l'invoques praying from your from your heart, il t'envoie la He'll pierre. send you a stone. Il t'envoie He'll la pierre. send you stone. Il t'envoie la He'll pierre. send you stone. Il t'envoie He'll la send pierre you stone. qui va faire étonner le roi You là. will shock the Qui king. avait déjà He already désobéi. disobeyed its God. Il a peur aussi He's scared de also Goliath. for Goliath. Mais toi, But you, David, tu vas faire you're gonna tomber put ce him Goliath. down that Goliath. Gonna break him down Dans la vie courante, in the life current. In the life we are living. c'est le chômage. If Goliath could be Tu vois comment il est your grand. work, Le you're not chômage. working, Tu vois comment il a fait you des say années, you're des never années. working for many years. That is that Goliath we are Tu vois talking comment about. ça a duré des générations, It's des been there in your générations. life for generation to generation. Eh, c'est ça That ton is Goliath. that Goliath. Demande la pierre chaude de Ask David. God the stone of David. Ne regarde pas la hauteur Don't de looking David. at how big it is, Quand tu that, regardes en haut, Goliath. regarde les cieux. When you're looking in the sky, looking at God, Là où te viendra la where pierre God will help you, the stone will come. que tu vas When you're gonna lancer sur cette sending maladie qui t'a fait tant that souffrir. sickness you are living now, you're going down. Il va You'll mourir. die. Et on les reverra We're plus. never gonna see again. Oh no! In the name of Jesus Christ, applaud. Give an end to Jesus Christ. Amen. 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 Nous allons le voir We're gonna see dans 1 1 Samuel Mokanda ya liboso ya Samuel 10, 1. 10 na 1. mokapo ya zomi molongo ya liboso. Quand Dieu te fait When God grâce, gives a grace, Tango Nzambe aza kosala yo ngulu. il veut arriver avec He toi wants to come to the end with you, jusqu'au to bout. the end. To na suka Dieu avait fait God grâce was given grace à Marie to Mary. na Marie. et l'a envoyé He been sending un esprit très spirit puissant powerful. Na ye na nguya. qui venait de très He was haut. coming from the high Et to qu'est-ce God. qu'il a accouché? He was Dieu given Tout-Puissant. birth Nzambe Jesus atongisami Christ, na nguya. Le the sauveur King, the Savior, des âmes, to save the heart of la people. résurrection des hommes The resurrection jusqu'aujourd'hui. until today is still Jésus-Christ de is Nazareth. still in power, in control of Roi des everything. rois, Mokonzi ya bakonzi. The King of l'homme the de la King, douleur. the man of pain, Il the t'a dit can feel pain by you. que je sois là ou pas, He tell you, wherever I am not here, but you got the spirit. tu as le Saint-Esprit You got de the feu. spirit of God. Au nom de In the name of Jesus Christ. tu veux toujours pas You croire don't believe. Olingi kaka kondima. que le Saint-Esprit You don't want to believe the Spirit va of te God. faire toucher les You touch you the surnaturels supernatural Yo bikamwa oyo elekeli mo. de from Dieu. God. C'est que toi tu n'attendais pas. Something you will never believe, will never Mais quand see. ça va And when you t'arriver, come, Tango ekokomela yo. faut pas oublier d'où don't ça forget Kosana te wapi bisika where he come from. Amen. 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 1 Samuel 10 verset 1 Samuel 10. Kotanga na mukanda ya Samuel kapo ya zomi molongo ya liboso. Je lis au nom de Jésus. I read in the name of Jesus Christ. 1. Dites Amen. Say Amen. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? 6. 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. 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 Ça, That Oyo c'est ce que that's Dieu what God wants. veut que tu fasses. You can do. alingi yo osala.
toi qui diriges. You control, you manage. C'est ce que That's Dieu why God veut que tu sois. to be where you want to be. Mais les gens qui The people t'entourent around you, ne voudront pas they will cela. never want you to be what. Les gens qui t'entourent The people around you, sont they are malhonnêtes. hypocrites. Raison pour That's the laquelle, reason quand je suis sur cette when I'm chaise, sitting in this chair, je vous I dis, tell you, demandez ask her maintenant now. les dirigeants The people in qui power, ont la crainte the de people Dieu. are fear God. Yeah. Jesus. Quand tu fais cette prière, When you are praying, c'est toi qui vas you're sauver the one who's ton gonna pays. save your country. Parce que Dieu l'écoute. Because God is Dieu listening. l'écoute. Criez très fort. Zambe. Tindela biso bakambi. God bring us the manager, the people in power Na to kombo. fear Jesus Christ. Allez-y. toloba yango nzambe tindela biso bakambi oyo baza kobanga kombo na yo na kombo na Yesu. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Asseyez-vous. You're Je gonna vous en prie. understand? Please, can you sitting down, please? C'est ça la That is the transformation. transformation. Quand tu dis When un you say mot, one word, ça se it réalise. must be realized. Amen. Quand je vous dis que la parole When I de tell Dieu you the word of God, va vous transformer He will au nom de Jésus. He will transform you in the name of Jesus Christ. Receive Au it. nom de Jésus. In the name of Jesus Christ, receive it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ, receive it. Enough is enough. Recevez votre transformation. Receiving the transformation in Jesus Au nom Christ. de Jésus. Avant de consulter qui Before que you ce soit, consulting anyone, and vous allez consulter Dieu le don't Père. consult a human being, consult God Avant first. d'écouter qui que ce Before soit, you can listen anyone, écoutez d'abord ton listen Père. your Father in the Au nom sky. de- In the name au of nom Jesus de- Christ. C'est pour ça que vous voyez That's les why you mariages see en a lot train of de marriage tomber en are cascade. going down in cascade. C'est parce que tu vas d'abord It's because raconter you went à to tes tell parents. your father, Ici, your le mother, mariage que vous you m'avez look, mis, ça ne you va pas. see, listen, that is the marriage you've been putting me problem. Au bois qu'ici déjà Reject. Nzambe. You already reject Maintenant, God. tu commences à écouter Now you're starting to listen. les the gens people qui ne sont pas It's très not honnêtes. honest Dans in ton your marriage mariage. life. Si tu arrives When comme you are ça, seen now chez ma mère, in my mother's house, elle va te dire tout de suite, he will assis-toi tell là. you sitting down. Assis-toi là. Sitting down. C'est quoi What is the même? problem? What is the problem? Ikal, Sit. We're gonna see. tu es parti You left, perdant. you lost. Un autre homme va venir One te guy trouver will là. come. C'est Yeah, bien. yes, it's good. You found you. It's C'est good. bien. Tu pars encore dans You un go autre again in mariage. other marriage life. Est-ce que tu as changé You've been d'esprit? changing the spirit. Est-ce que tu as You've changé been d'esprit? changing the spirit. Est-ce que tu as changé You've been d'esprit? changing the spirit. C'est bien. It's good. Laisse cette femme. Prends une You autre. left that woman. You take Monsieur. again another woman. Est-ce que tu as changé d'esprit? Tu as changé d'esprit. Tu pars des esprits à You l'esprit. go into the spirit, sir. Un seul démon One demon fait la légion de 30. bringing a region of 30 demons. Alléluia. Hallelujah. Amen. Des Sometime Il nous faut le we discernement need a spirituel. discernment for the Spirit of God. I'm looking for work. Tu as You le go to travail. work. L'esprit est resté. The Spirit à la been maison. stay at home. L'esprit The Spirit est resté à will la stay at maison. home. Dès qu'il y a un problème When au there's a travail, problem at work, tu te you lèves, stand up, tu retournes chez toi you à la return maison. to the house. Parce que tu n'es pas venu avec Because you l'esprit du didn't travail come dans in cette with the Spirit entreprise. in our work. The Spirit Amen. was stay at home. Amen. Tu te lèves pour aller à You l'église. wake up in the morning, Tu arrives à l'église. you get to the church, L'esprit est resté à la maison. the Spirit was stay at home. Ah, ça fait déjà
30 It's minutes. only 30 minutes. 30 minutes ele uti koleka deja. Fait déjà une It's heure. only 1 hour. Tolekisi ngonga mobimba. Tu te lèves, You wake up, tu pars à la maison. you going home. Pourquoi? Why? Pona nini? L'esprit est The resté. spirit was staying. Tikalaki. L'esprit The spirit est was resté. staying To molimo na yo at home. La grâce de The Dieu grace of God ngolu ya nzambe est will stay at restée. home. Sikoyo tuna mtu Now bana ask that person demande à cette personne dans in the l'église. church, na kati ya lingo. Comment ça how are va? you? Ndenge nini? Dieu Ah, fait God grâce. give you grace. Nzambe azosala ngolu. Betela. Give a hand to Jesus Christ. Give a hand. Give a hand. Dieu fait grâce. God give a grace. Nzambe azosala ngolu. À l'église là, In that church, Na kati ya lingomba. tu chipotes ton you're just téléphone. looking in the phone all the time. Telefone na yo. Dieu fait grâce. God give a grace. À In l'église that là, church, Kati ya lingomba. tu es fatigué. you've just been tired. Kolemba. Tu es You've been fatigué. Ça fait déjà Tired. You've been so longtemps que je viens tired. dans cette It's been long église, time il y I a come rien to qui this church. change. Nothing changed. Eloko moko ezobonga na vie na ngai te na bomoi na ngai na umeli na lingomba oyo. Aussi, on voit qu'il You s'est already passé. reject Tu as déjà rejeté the la grace grâce. of C'est God. resté dans la You've chambre. been stayed in your room. Na suku na yo. Maintenant, tuna mtu Now anasema ask nini? that person, how are you? How's La grâce me ah, suffit. the grace is enough for Ngolu ya me. nzambe ebongi na ngai. Ngolu ya Ekoki nzambe. mpo na ngai. Problem. Likambo. Dis à ta voisine. Tell ton your mari, neighbor. problème. Likambo yebisa ndeko. Non. Il faut te lever là. We need to talk about that. Nous devons en parler. Vraiment. We need to talk about the problem by grace. Grace. Il y en a même qui There are portent ces other noms-là. people that can just putting that name of grace. They're Est-ce putting que tu themselves m'entends? grace. Tu m'écoutes quand je parle. Oza koyoka You are ngai listening ntango- sometimes Est-ce que when tu I'm m'écoutes? talking to you. You are listening to me properly. C'est quoi la What grâce? is a grace? Eza nini ngolu? Qu'est-ce qui te fait dormir What alors will à make you l'église? sleeping Nini at church? ezolalisa yo oyo moto ozwami na lingomba awa nini ozolalisa yo? Tu es juste venu voir You si just come in elle to est là. see Oyekaka if kotala there's a one soki aza one C'est pour person ça is que je there. dis tous les jours That's why ici, every day I'm saying, reçois ta grâce. receive your grace. Que l'on t'a envoyé, Can que l'on t'a be pas send envoyé, you- que tu es venu Can en you flic, que coming tu es venu as prier, an agent? reçois ta I can grâce. only tell you, receive your grace. Receive the grace. batinda yo oya kotala batinda yo te yamba ngolu na yo. Amen. Ça se limite juste chez moi. That amen is just a little bit only to me. Yeah. That amen you say is just a limit in front of me. Amen. You need to say big amen. Sikabarandara yamana sukuburundo. Tout ce qui n'est pas de Everything Dieu is ici, not from God. qu'ils prennent les Must feux, be get fire. laisse que le feu de très haut descende Let ici, the fire from the sky for God must come down. brise ce qui n'est Must pas get de a Dieu fire. ici. Everything is here. It's Au not for nom God. de Jésus, In the name of Jesus brille ce Christ. qui n'est pas semé de Dieu ici. Everything must get fire. Au In nom the de name of Jésus. Jesus Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Dis, j'entretiens ma grâce en I écoutant la will parole. be stay closer with the grace of God. La petite voix là qui t'a dit ce That's matin. a small word I will tell you this morning. Je vais à I will going l'église, to j'ai church. I envie just d'écouter want to un go peu. listen the word of God. Ce n'est pas quelque It's, chose. it's not a small C'est thing. Dieu. It's the only C'est ça la it's voix the de word Dieu. of God. C'est ça la voix de Dieu. That is La the petite voix word là of qui God. disait, That où tu small vas? Tu es fatigué. voice is tell you in the morning where you going, where C'est you là going. Satan très fort. La voix That de is Satan. sometimes Satan also Malgré qu'il tell you soit to not très, going. très, très grosse voix, No matter he got a big voice, mais la petite but voix là, that small voice que tu crois que c'est toi qui, quelqu'un qui, quelque you chose. think is just a small thing. Ce n'est pas It's not quelque a small chose. thing.
C'est la It's voix the de voice Dieu. of God. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. It just says something already passed. Depuis quand tu t'es Before maybe réveillé. you was wake up in the morning. Lorsque tu t'es réveillé, quelque chose s'est Before passé. maybe you were sleeping, before you wake up in the morning, something already passed. We calling that the Spirit of God. You already going down to you and it make you wake up. Amen. Tu dois les You need to garder. keep it very closely. Tu dois les You need to garder. keep it very Amen. close. Tu dois bien les You serrer. need to be very close to that Spirit of God. It can come to you, inside on you, in your head, in your heart, in the name of Jesus Christ. Acclamons pour le Seigneur. Let's applaud, give a hand to Jesus Christ. Quand Saul, When quand le roi the Saul king Saul, venait d'être he loin was being went par le prophète by the Samuel, prophet Samuel, il a gardé la grâce he de was Dieu. keeping the grace of God. Il a gardé la grâce He de was Dieu. keeping the grace of God. Très bien commencé. Starting nice, he was starting nice. The king was prophetess. Il He priait, was praying. il obéissait à la voix He de was Dieu. obeying the word of Il God. faisait tout ce que Dieu He lui was do parlait à everything travers ses prophètes. God was doing. God was telling him by the prophet, all the prophets. Les gens qui ont connu The people, Saoul the people avant, know Saul before. ils ont commencé à se They was demander, ask themselves, est-ce que ça and c'est that Saoul? is the Saul. That is the person Saul we Vous know. n'avez jamais You remarqué never ça? see. Est-ce que ça c'est pas Saoul, ça, le fils de Kis? This is not the son of Kish. Kish. Toujours les gens dénigrement. All the people lying. Toujours. Et And aujourd'hui, today, il est devenu prophète. today he become a prophet. The son of Kish. Comment? How? Comment? Toi aussi, on se demande la You même also, chose. people ask yourself, Comment est-ce que tu how souris you can aujourd'hui? smell La grâce. by grace. Comment est-ce que le sourire est How revenu à mes the lèvres? smile was coming to my face. La It's by grace. Comment est-ce que tu es arrivé à How cet did you endroit come to this aujourd'hui? place today? La By grace. Comment est-ce que les adversaires n'arrivent pas à t'atteindre? How before the enemy can get to you? It's by grace. Comment est-ce que ces méchancetés qu'ils ont racontées How sur toi, tu people n'es pas talk to tombé? you, bad by you, beyond you, but you never fail. It's by grace. By grace. Réveille-moi cela. Wake up me that person sleeping. Réveillez votre ami Can qui dort, ce n'est pas you bon. wake up your friend, the person sleeping there? It's not good when you're sleeping in the church. Bien que That's why le roi Saoul the king Saul, était le loin he de was the Dieu. went of God. Les gens ont continué à se poser A lot des of people questions. was asking many questions. Dans la vie courante, c'est la In même the chose. life we are living now, Dans la vie courante, c'est la même in chose. the life we are living now, Celui qui passe avec des jeeps, you là, see that person is just walk ce n'est pas le with fils a de- cheap band. It's not that son. Qui encore? On commence même à se The poser people des questions starting sur to tes ask parents. many questions from your father. Yaboule, Nothing. D'où vient-elle They're d'abord? asking where you come from. Là-bas, They derrière, far, Kinshasa. they where the Kinshasa starting.
Mais c'est cela, that place la personne where the que person Dieu a choisi. was chosen. Amen. Tu peux monter. You can go in up. Tu vois une personne. You say Ah, one il est person comme ça, il est is comme ça, that. tu vois l'autre, It's- il est It comme ça, it look tu like vois this. It l'autre, look tu vois like this. l'autre. Passe. Just walk away. Laisse parler les gens. Living people talk. Laisse-les Living parler. people talk. J'ai dit toujours, si c'est ça qui les If épanouit, it's il for faut les laisser. that, it make them happy. Leaving them talk. C'est comme ça. That's why. That's Comme why. ça. C'est la It's vérité. the hein. truth. Acclamez pour le Applaud. Seigneur Give a Jésus. hand to Jesus Christ. Vous voyez ces mains que vous êtes en train de frapper. You see the hand you applaud. Ce n'est It's pas not pour for moi. me. C'est pour It's Dieu. for God. C'est pour It's Jésus. for Jesus Christ. C'est pour It's for Jésus. Jesus Christ. They don't applaud, they don't give a hand to Jesus Christ when you're sitting down. Stand up, and give a hand to Jesus Christ, the King of Kings. Je ne peux pas me contenter, moi, I will never be de content vos applaudissements. myself for your hand, your applaud. It's not for me. C'est Satan qui est en train It's de the tomber. devil is falling down. C'est ton dossier là qui It's est en train that de the tomber. project you have, the work you are looking C'est is le going dossier là down. qui te dérange depuis It's des that années. not working. It Qui been est en train make de you brûler par le years and Saint-Esprit years. de feu. Now the Spirit of God is get Au nom to de that problem. Amen. 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 Si je pense que c'est moi If that applaud is for me, que vous acclamez, you applaud for me, je I vais will, tomber. I will going down. I will Je vais falling tomber. down. Je serai comme I le will roi become Saül. like King Saul. Asseyez-vous en avant. Please, can you sitting down? We are continuing. Si je risque de croire un seul instant If I'm thinking one time, que c'est pour it's for moi me, que tout ce peuple de Dieu est en train all these d'applaudir, people of God, they are applauded for me. c'est fini. It's finished. Que Dieu m'enlève cela au nom de Jésus. God must just take me out of me. Que la grâce de Dieu soit avec moi au nom de The Jésus. grace of God must be with me. Malheureusement, Now, quand les gens ont commencé à when the applaudir, people le used to roi applaud, Saül, they used to give a hand to the king Saul pour un oui, pour for un non, yes or no. il a cru que c'est le mérite. He was thinking, really, he merit. It's for him. Il a commencé à marcher Now he's comme starting ça. to walk. Est-ce que moi je suis gonflé? He's Même starting pas. to walking arrogant, big arrogant. Il a commencé à marcher. Il croit qu'il a mérité He maintenant think he quelque was chose. merited something. Ah, en Lingala, aboie In qu'il Lingala, he reject God. He reject the grace s'est. of Acclamez pour God. le roi Saül. Give a hand to King Saul. Acclamez fort pour le roi Saül. Give a hand to big King Saul. Les jours que tu vas te comporter comme ça, je vais acclamer pour toi. The day you gonna comport yourself like this, I will give you a hand. Au lieu que les gens Before t'obéissent, people, ils vont commencer à voir lui là. before il people nous to fait fatiguer. obey you, people will look at you and say, you make us Sache que tired. les gens commencent à The remarquer people now starting to see
Pas seulement Not toi, only you, yokaka te the l'entourage people around you, bato oyo bazwami pembeni na yo est they are malhonnête. hypocrites. bazomona ete na yo na bato baza nzinganzinga na yo sembo eza te. Et c'est ça les gens qui vont It's only t'accompagner. those people Wana gonna nde bato accompany oyo you, bakotambola na yo elongo. Et c'est ça les gens qui auront le privilège de te and toucher. those person Wana gonna nde have a bakozwa privilege with même you. courage ya They're gonna have a kosimba yo. privilege to Si to tu n'es touch pas you. avec Dieu, If you don't have Soki God, oza na Nzambe te, ce n'est pas la peine d'insister it's sur not moi. to become close to me. okangama na ngai. If you Dis don't cela have a à ton God, voisin. tell your Bisa neighbor. moto azwami pembeni na yo. Dis-lui, dis-lui. Tell him, tell him, tell him, tell Dis-lui him. en face. Tell him face to face. C'est pas It's not interdit. entered it. eza epekisami te soki ozotambola elongo na Nzambe te eza na ntina te oluka okangama na ngai. Pour notre roi Saoul, le premier roi For us, d'Israël, for the first king for Israel, malheureusement, Shem il a commencé à endurcir son cœur. is starting to become big, hard Le conseil to divin God. ne lui disait plus rien. Everything was come from God. Son milieu le suffisait. Wherever the place around he was, because he was a king, it was enough for him. La voix des That hommes. is the voice of people. That is the voice of people. Masauti ya bantu, macho ya bantu, Eyes of people. inalongosa He make Saul become living in the life Il devient for lying. orgueilleux. He become arrogant. Commencer à prendre des He's décisions starting to quand take il the veut, decision wherever you want, n'importe comment. wherever you want, wherever you want. Starting to control wherever you want. Samuel, oublié. Samuel was forget. Pour le renforcer, le Saint-Esprit de To Dieu. reinforce the Spirit of God, Pour que lui-même commence à for prophétiser. himself, he can prophesy. Saoul a fait comme ça. Saul was rejected God. Au verset 1 Samuel, 1 Samuel 15, 15. na mulongo ya liboso ya mokapo ya zomi na mitano lisons un peu ce qui s'est Let's passé. reading totanga nano now nini what's elekaki. Ce happening. n'est pas Déborah It's qui not le the dit. prophetess Deborah 1 1 Samuel 15, say. tokotanga na on va We're lire gonna le read. verset 12. tokei na mokapo We're gonna read ya now. zomi na mibale. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. 19. 19. 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix Why de you l'Éternel? didn't listen the word of God? Unaenda Where you wapi going? kule Where you going to Gilgal? Gilgal? okei wapi Saulu? Ok, wapi? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix Why you didn't listen the word of God? oyokaki mongongo ya Nzambe te. de l'Éternel? The word of God. Nkolo, mpona nini oyokaki yango te Saulu? Va et dévouer par interdit ses pécheurs. Go Les ask, Amalécites, the Philistines. tu leur feras la guerre You're gonna make a war against jusqu'à ce them que tu les aies until exterminés. you're gonna destroy them. Nzambe ayebisaki yo okokende kobundisa bato oyo The Malecite. okobunda na bango kino You're gonna go fight with them until you destroy them. kasi na tango bokolonga Until bango, you guys you're gonna biloko win na bango, the war. simba te. Everything belong to them. Don't touch. Amen. Amen. Asseyez-vous, Amen. s'il vous Can you plaît. sitting down, please? Nasengi na bino. Écoutez la voix de Listen l'Éternel. the word of God. Liloba ya Nzambe. C'est ça la grâce qui te That poursuit. is the grace is follow you. Kotambola na yo elongo. Et là, tu vas dire que j'ai la grâce. And there you're gonna say, I got grace. La
La récitation là que tout le That monde connaît. recitation everybody say, J'ai la grâce de Dieu. I got the grace of God. Dites maintenant pour du vrai. J'ai Say la grâce now de for Dieu. the good, I have a grace of God. Amen. Acclamez pour notre Give Seigneur. applause, give a hand to Jesus Christ. Vous avez compris par ce passage que les You rois understand Saoul étaient in déjà the verse devenus of Saul, in that verse, he désobéissants. was not obey God anymore. Et il n'avait pas compris He didn't qu'en devenant understand désobéissant when he was not obey God, de la voix de Dieu, he was not, il était en train de perdre les capacités. when he was not obey God, he was lost everything, the power of God. Maintenant, il commence à faire ce qu'il Now veut. he's starting to do everything you want to do. Il ne respecte plus rien. He was respect nothing. Même la grâce qui était un grand cadeau de Dieu. He was not maybe respect the grace God was giving to him. En lingala, on dit aboua He was kisengo. reject the grace of God. Il a rejeté. Mais quand les gens pas honnêtes les The voyaient, people when he was honored, when they used to see him, disaient grâce à Dieu. they were saying, grace, grace by Et God. lui était là, oui, merci. Ah oui. He was just say, yes, 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 lying. Mais 1 Samuel 15, 1 Samuel 23, 15, Na mukanda ya Samuel mukapo ya zomi na mitano molongo ya tuku mibale na misatu. dit que Saoul they told us Saul, a désobéi à la he was parole de l'Éternel. disobeyed. He was not listening the word of God. Et sa désobéissance Because he was not listening the word of lui God, a valu la perte he was de sa lost faveur. all favor God was giving to him. Sa royauté The kingship et l'assistance de Dieu. and God to be assist him. He was Mon lost frère, everything. My sister, my tu as brother, compris. Kokende na don't nomba going, mokambo tozana don't run away fast to say, I got a grace, I got a grace. Au fait, le titre de ce matin est The introduction of intitulé today, Comment how to garder keeping la the grace of grâce God. de Dieu. Mama na likambo ya tongo ya lelo elingi koloba ete ndenge nini kobatela ngolu ya Nzambe. Je répète, la grâce de The Dieu. grace of God. Ngolu otepa ya Nzambe. Comment Ndenge conserver How to conserve la the grâce grace de of Dieu. Jesus Écrivez la Christ. grâce de How Dieu. to conserve yango ndenge nini the grace of God. Writing how to conserve the La grâce grace de of Dieu. God. Comment la conserver. How to conserve it. How to keep ndenge it. nini okoki kobatela yango. Amen. Mais la grâce de Dieu, active-le dans ton travail. The grace of God must be activated in your life, in your workplace, Pona bino batu boza kosala misala. Tu es dans le chômage. in the place where you're not working. La grâce de Dieu est avec toi. The grace of God must be with you. Tu es à You are l'école, studying, you're at school, mais la grâce de the Dieu. grace of God must be with you. Tu es dans ton You are in your mariage, marriage life, mais la grâce de Dieu. putting the grace of God. Dans ton In quartier, your neighborhood, mais la grâce de putting the Dieu. grace of God Pour bien for good, garder la for conservation you to conserve it. Very good. et ne pas tomber dans la désobéissance. The grace of God, it didn't coming down for you to be lost. Amen. So you need to keep it Amen. nicely. Il est question de ne pas perdre ta The grâce. question is, don't lost your grace. Amen. 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 Mais ma prophétesse, est-ce Oh. que
prophetess, faire pour how garder la to grâce? keeping grace. sengeli sikoyo kosala ndenge nini mpona kobatela ngolu wana? Allons dans la Let's Bible, go to the Bible, Tokei lisusu na Biblia, dans le livre des Jean, in the book of John, ya Yohana, au chapitre 10. verset Tokei 10. na mokapo ya zomi. Amen. 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 Nous allons lire Jean au nom de We're going to Jésus. reading in the book of John. Yohana na kombo na Yesu. Soyez ouverts Open your, à la parole de Dieu. just be open, just be Amen. open your eyes in the word of God. Jean 15, Préparez entre-temps. Tite 2, Preparing 2:12. Preparing 2:12. Allons-y. Let's go. je lis au nom de Jésus. I'm reading in the name of Jesus Si vous Christ. gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. 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 Uh-huh. Soki bobateli mibeko bokozala na kati ya bolingo ngai lokola ngai nabatelaki mibeko ya tata na ngai eke na fandaki na kati ya bolingo We're na still ye. in John. Amen. Amen. Vous voyez comment la grâce poursuit dans You toute la can Bible, see dans how toute the la Bible. grace of God it can follow everywhere. C'est comme ça que la grâce doit te poursuivre That's where the dans toute la vie. grace of God will follow you in all in your life. Elanda yo na bomoi na yo. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous a What recommandé Jesus Christ was recommend us asengi biso nini pour demeurer to dans sa living grâce? in the good spirit. kofanda na kati ya ngolu na ye. Asseyez-vous Please, s'il can vous you plaît. sitting down? Fanda na sengi na Comme bino. ça, vous n'allez plus vous tromper That's sur la why grâce. you will never gonna be Bokobisama lisusu te na forget maiko it by Comment grace. ça va, sœur? Dieu fait grâce. Oh, my sister, Ah, Là, how are you? là où tu es en train d'aller, God give c'est pour les grace. bagarres. Where you going? That is the place where you go fight. Comment ça va, How are sœur? you? Dieu Oh, fait grâce. God Là où tu give es a en train grace. d'aller, Where you c'est pour going? qu'on t'a utilisé comme radar. They're using as a satellite. azosala ngolu nzoka nde batindi yo okende kotala makambo ya mutu songolo mpo okende koloba na ndenge ya mabe. Désobéissance. When you don't listen the word of God, you become Dites pas pour moi au nom de Jésus. disobedient. Loba eza mpo na It's, ngai te na say kombo it's not for me. Amen. In the name of Jesus Christ. Que faire? esengeli What I must do Un, ya liboso for the obéissance first thing, botosi obeisant à Dieu. to God. Obey to God. pa ya nzambe. Amen. Deux, Ya mibale 2. la sagesse. bwanya. Wisdom. Amen. Amen. Trois, Ya misato la prudence. To be careful. kozala na Prudence. bokebi. 4, 4. Ya mine ta tempérance. Your temperature. ndenge ya How kozalela to na become. Toi qui es toujours chaud. You're chaud. always hot. 5. ya mitano Être juste. Become true. kozala moto ya sembo Être To juste. become kozala na sembo. just. Pourquoi tu Justice. juges toujours les To autres? be mpona nini yo walking ozalaka ozwi true. tayari mpona kokata be etubu truthful. Aza mabe. Oh, non, il est méchant ce mot. Nani? Ooh. Aza That mabe. one. Non, qui? It's C'est qui, bad. ce- It's very Non, bad. Elle est méchante ou il est méchant? Toi, tu vas voir seulement les jours que tu vas le You croiser. can only see the day you're gonna meet each other. Mais pour qui tu te prends pour juger? How you can judge people? How you become Pour to qui tu te judge prends people? pour juger la personne? You, who are you to judge people? Parce qu'il est contraire Because de toi. you don't understand each other. Tu veux qu'il soit You ton image. want just to become like you. Dites après moi, je suis fait à l'image de Dieu. Say after me, I be born. De quel droit tu as? Which right you are? Lui là, il est méchant. That person is very bad. On ne peut même pas le parler. We can maybe talk to him. C'est des flèches. Quand When tu you entends see that, quelqu'un it's te dire the- ça, hein, c'est des It's flèches. a bad thing. Dis tout de suite. What Satan sent to you. Retour à l'expéditeur. Tell now, that is not for me. Must return to where you come from. Amen. Amen.
Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un pour Did qu'il you pray change? before for one person to change? À part les critiques. Beside critiquing people, talk bad about people. C'est ça. C'est ça. That's what you need to do. Quelqu'un qui n'est pas sobre. Prie If pour the lui. person is not right, it's not good, pray for Il n'est him. pas juste. Tes If prières he's vont not les sauver de toi qui right, es juste. Pray for him so he can become right. Sois juste. Become truthful. Sois Become juste. truthful. Sois Become juste. truthful.